So, para magkaroon tayo ng installer ng Windows 10, click ko yung Google. Then, wait nyo lang. Then, type nyo Media Creation Tool. Yan. Click ko na yung first. Then, kapag lumabas na, click nyo yung first link. Yung download Windows 10, this image ISO. Then, scroll down. Then, click nyo yung download now. Then, sinalpak ko na ang aking 16 GB flash drive. After nyo ma-download, ayan, lalabas na yung license terms. Click next. Getting a few things ready. Antayin nyo lang. Ayan, kapag lumabas na yan, click nyo yung create installation media. Then, click next. Ayan. Click ko lang ng use recommended. Then, click ko yung next. Then, nilagay ko sa USB flash drive yung Windows 10 ko. Then, minate ko lang. Yan, nagda-download Windows 10 na. Antayin nyo lang ma-download. Then, ayan, nalalabas kapag na-finish nyo na yung download. So, hanapin nyo yung USB na sinalpak nyo. Yun yung gagawin yung first boot. Then, yung pangalawa is yung USB. Pero, it depends naman sa inyo yun. Then, F10, which is save and exit. So, pagka-restart ng laptop, antayin nyo lang mag-loading. Then, makikita nyo na yung Windows dialog box. Then, click nyo yung next. Then, install now. Then, wait nyo lang yung setup starting. Then, may magpa-pop up na license terms. Then, I accept. Then, click next. Then, i-click nyo yung custom install Windows only. So, click next. Then, makikita nyo na may mga partition na dahil may OS tayo dati. So, kung wala namang important na nakalagay, you can delete it. So, akin, delete ko lahat. Partition 1, 2, 3, 4. Then, makikita nyo is may unallocated space. So, para magkaroon tayo ng panibagong partition, ay click ko yung new. Then, lahat is in-apply ko. Then, okay. Then, yung system ko is kusa nang nag-partition siya hanggang 3. So, sa primary ko nilagay. After partitions, magda-download na siya. Antayin nyo lang matapos yung downloads lahat. Then, ayan na. Pwede nyo na siyang i-restart. Tinanggal ko na ang aking USB. Winate ko na lang mag-restart ang aking laptop. Getting device ready. Winate ko na lang siya ma-download. Pag okay na siya, ganito na lalabas. I-setup nyo na lang yung gusto nyong region. So, Philippines tayo. Then, click next. Just a moment. Wait nyo lang. Then, next, yung keyboard nyo. So, US tayo. Next, pwede nyo skip or add input. Then, wait nyo lang mag-loading. Then, i-connect nyo siya sa Wi-Fi. So, ayan, tinatype ko yung password ng Wi-Fi. So, after na, pwede nyo na i-click yung next. Antayin nyo na lang na ma-connect siya sa network. Then, click next. Then, antayin nyo na lang mag-loading. So, antayin nyo lang mag-loading. Then, next, ito na yung lalabas. Just primary setting for your device. Ikaw na bahala. Then, click next. Wait nyo lang. Then, ito na yung lalabas. Yan. Hi. Antayin nyo na lang. We are getting ready for you. This might take several minutes. Then, ang ginawa ko, pinas-forward ko na lang. Then, ayan na. Meron na kayong Windows 10 sa inyong PC or laptop. Na kayo makapag-download ng mga applications.